bɛɛ tun kan ka fɔ a ko fɔ n bɛ n'o jaabi fɔlɔ. ila tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Sori Ibrahim Traoré. Ne ye Ustaz Yakubu Dukure ka kalandenw dɔ ye. Ayiwa ne kɔni bɛ n ye kasɛti in lamɛn Ustaz ye anw karamɔgɔ de ye. Ayiwa n y'a ka kasɛti lamɛn intervention min n'a y'a kɛ radio Mamelo na a kuma yɛrɛ taacogo fɛ a nafa bonya fɛ tɔ min bɛ yen n'o ma se ka fɔ ne fɛ a bɛɛ ka fɔ k'a dafa k'a kɛ kasɛti ba kelen ye silamɛw k'a mɛn k'u yɛrɛ nafa n'a ye. الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله نوبة في كاسيتي كاجوي نيا بيجو نقال لغو كونك فم بفورم ماونينا أني الله ينا كرام غشيت نكون نباكو دمسني دومانو ملو بلو والله Bouakar yen téléphone sans Bamako kuna yen téléphone ka kuna sura yen téléphone Bouakar ye tasumala nunu kan u be nunu bora ya u be kan ka téléphone de ci Bouakar me su ani tla ke ala kama jote ala kama u ba fa ko sheikhu de sheikhu a jote a sheikhu an ka jote sa ata am ka be banasa a jote u bu yira nyina de bi Bamako yen yayi maso kana obi ya fama kile na nunde baka ko bena me dine ka gelen ko bele jele ya antina se ka sula ko tuma ne biya ka ba ne bu placita salihu biya ka ban an ga nyelu ka to buma ko ku ka barake ni ya gudine ko de na lenye ni su ko na nyogonte hali dobe wulawla ka ta faru ka yin ya udu su smade be ka do ku ye me ni ay na job paw parce que ko da fara quoi ni fen da fara ibajo nye logo kun dafalen de ken delembe ala kama fembe be folan tloba la men ko allah akere nyana ni doron defo ala ko fembe fola tay nya bala na so ne dika dine barani tinyari ala ira ka nyare bosade nyen defona nkonte kuma foni kuma do manase kuma do e do nyumanye karande mutume nyona minu nana ndoya karam wache ka karande una onere fona karande me muleya aneka karandon tara katamin ke beyo nini kuma kire amabe oluda ila dabo kuma odefo aflana dewni dewnye nyon jabi me ala ke o jabi nyina amasoro parce que salfi wullaka boya kata tijani no fe fo Bamako abode no fe wasa ka sura eletri nya sa fire la ko be debani RDF ka sura kala nyini toy parce que dem fabin abadu fabin a faide etene flanye ndewmbia be dewnde no fe ni dewmbe bancho wachugo ananya sira tayina sonde kat ayrani tiyani kuma dala ubeni kana nani ke taka segi na diba masraka ke ciusula ate fate ke me condition misanum benna dungo do foka sefu ndati diba masega ke nimbela jelenkera o sisa ala ke karamo chere de kuma na Bamako ka fembe foma ay femnu fo Allah ta'ala yere balotinya kilimpitala mo be Mali yere kono malien be fenfe mene ka cassette la main ani ale ka cassette la main nyembale ku malien be ke seri be baloti ya kelen atala naka wajiri chiko te kelenye u kajja ko mi sango doklo ni nikle atenga wajula ne danya ala kotan akira kotan kam mo convaincu ko bo dibila nte fitna wuli ntega karandin su kata mo renini fokatan santake alhamdulillah nya jabi di suro embe bot mamina suro radio sola ngana na soro da fale mbede fu be mbo mo bolo de bebe fati bolodi kawne ndero ben sikale mbara na soro wa mo ndote sikale mbara munna parce que nana ko ala karamu abi ya fama o bari yeko do de ke ba soro be fando mo do de an nimisara ndeysane ne ya fara suro ne tabana nya fo ci mbalati nte kelefe wallahi nte kelefe billahi nte kelefe ala nte kelefe sa en ga wajiri ci ko fle otuma ndaw ba fede ka kasadika blala obi ga kuma bereke aw bedi ba utluma job Bamako wala ka rajola nkeni yo fora jola nkonta bana menta bana ojuma nyanga nya fore meni kuma bere fora ma no ni dobere fora ma ba jabi de ya ke electric mara chima ba jabi kuma ni electric bere kakal ko
mais ni fɛn ma fɔ ma fo ka temps santé kuma n'aw b'a fɛ ne ka kuma aw b'aw tulo ma jɔ de Bamako ye ani yan n'aw ye kuma wɛrɛ fɔ ne ma a k'a lɔn a b'a jaabi mais sisan maa si tɛ se ka bali o kɔni aw kana yiran o la anw dusukun ni Ala cɛ an ma yiran abadan yaqin de bɛ yen yaqin an tɛ mɔgɔ tɔɲɔ mais ala aw tɛ kɔrɔsili kɛ wa yaada man ɲi mɔgɔ n'i y'a miiri ko n sera haut conseil kunturu la n'olu bila ɲɔgɔn ma sen na an bɛ pi kunturu donc a bɛ ni yaada de i b'a kɔnɔ mɔgɔ se ka ɲɔ i dunan kɔnɔ ni Ala bɛna leçon d'i ma mɔgɔ kelen pe n'i sera ka jɔn dɔw ma n'o ye Ala ka jɔn ye mɔgɔ kelen pe bɛ jɔn ye i bɛ kɔnɔna fili ko in bɛ ten de mɔgɔ o mɔgɔ yaadara dunan kɔnɔ Ala bɛ na a tɛ fɛn min jate k'a bɛ se ka jɔn ye fewu o de bɛ jɔn ye a ko ba minnu dɛsɛra a la ayi o tɛ n'o tɛ an bɛ pi kunturu fɛn bɛɛ fɔra olu ma ka tɛmɛ k'a fɔ olu tɛ se ka fɛn fɔ non la u bɛ se ka fɛn fɔ o tɛ fitina de fɛ an balima wahabiyaw fɛn bɛɛ fɔ olu ma ne tɛ wahabiya ye o mais wahabiya ye silamɛw de ye o an kana ɲinɛ silamɛya balimaya ban ni silamɛ bɛɛ cɛ i bɛ parti min i tɛ parti min na dama tɛ k'a fana ye silamɛ de i bɛ Ala kelen min bato la a b'o de bato i bɛ kira kelen min kɔ a fana b'o de kɔ i bɛ kuranɛ kelen min kɔ a fana b'o de kɔ i bɛ yasi kuran kelen min na ka saraw la a b'o de kɔ aw bɛ silamɛya balimaya de filɛ aw ka parti dilannen ninnu o tɛ wa Ala ta jiginnen o balimaya ani aw ye parti min dilan aw yɛrɛ ye o balimaya jɔn b'an ka tɔn na jɔn ye silamɛ ye o ye silamɛya ta ye mais jɔn b'an ka tɔn na hali n'i bɛ furu ɲini k'a b'an ka tɔn na wa silamɛya bilala o i b'a fɔ de silamɛ don wala silamɛ tɛ n'a fɔra ko ta wahabiyaw n'a ɲɔgɔnnaw ta wahabiyaw yɛrɛ dɔgɔyali alhamdulilayi an bɛ Ala deli Ala k'o ɲɔgɔn caya quoi n'o tɛ wahabiyaw ye miliyɔn 100 caman de ye dunan kɔnɔ u la gosili dangereux don a bɛ na fitina wuli a tɛ dan Mali kɔnɔna ma n'i y'a ye hali nord yɛrɛ fitina in wuli mais n'i y'a f'i hakili ye mun ye wahabiyaw dɔgɔya ka dama tɛmɛ a man ɲi parce que a caman nalen bɛ wahabiyaw b'u la fo ka caya mɔgɔ t'a la n'u ye ni ɲɔgɔnnaw ma u b'u dusu kɔnɔ fitina wuli an ka jamana kɔnɔ mɔgɔ min an b'an yɛrɛ ɲini la Ala k'u ban da la u la gosili in dabila fɛɛrɛ kɛ dɔrɔn a tasuma bɛ se ka dusa cogo min na nin din t'a ɲɛ o ɲani bɛ dɔ fara tasuma kan de aw bɛ ta aw bɛ na an ka jamana de fitina de ma aw bɛ plan de dilan ninnu bɛ se k'an to yen cogo min na k'a ɲuman fɔ k'a fɔ anw bɛ daliya d'aw ma kuranɛ kɔnɔ i n'a fɔ ne y'a kɛ cogo min na aw ye min kɛ Ala ka taasira tɛ Ala kɛra tile la jihadu bɛ kɛ n'i bɛ taa kafiriw de kɛlɛ et puis ni Ala kɛra kɛlɛbolo bila ka taa a b'a fɔ aw k'aw tulo ma jɔ a dugu la n'aw ye ladanu mɛn aw kana don a jamana kɔnɔ aw ka kɛlɛ k'a bana mais cogo jumɛn aw bɛna an ka jamana kɛlɛ Tombouctou min yɛrɛ lɔnni bɛ histoire kɔnɔ dunan yɔrɔ bɛɛ ni silamɛya ye donc an y'u jaabi ni kuranɛ ayaw de mais k'u neni o bɛ dɔ fara tasuma kan a b'u dusu bɔ u bɛ na kojugu kɛ Mali la donc o tɛ kɔlɔsili de kɛ fɛn dɔ bɛ yen i b'a kunbɛn ni hikmatu de k'a tigi convaincre n'a y'i ka kuma ma a b'a la fɔ tiɲɛ yɛrɛ la vraiment an ye min kɛ an ye sariya bila sariya ye jumɛn ye n'i b'a fɛ ka mɔgɔ don silamɛya la k'i bɛ na nege i tɛ girin ka taa o dugu dɔ bɛ yen i b'a fɛ k'a minɛ sisan silamɛ dugu tɛ i tɛ girin ka taa ka mɔgɔw bolo tigɛ wala k'u senw tigɛ wala olu tɛ wala o tɛ kɛ ten o Ala k'a daminɛ waajuli la Ala kɛra y'a daminɛ ten de a yɛlɛnna kuru kan ko hey silamɛw Ala ko f'u ye Ala kɛra ta ye étape de yan'a k'a ti kɛlɛ ka étape wɛrɛ bɛ yen a y'a fɔ dogo de la a taara muso fɛ ayiwa Ala ye n ci dɛ a taara tericɛ fɛ Ala ye n ci dɛ a taara Abubakar fɛ Ala ye n ci dɛ a kanuɲɔgɔn olu kɛra silamɛw ye dogo la mɔgɔ si t'a kalama waati dɔw nana kuranɛ aya wɛrɛ nana ko fasta bima tu'mar Allahu taala mana min fɔ an b'a kɛ sa ustaz aw kana jɔrɔ k'a fɔ Ala ta in ko ne t'a fɔ fo ka taa sa ko kuma tɛ kɛ Ala ka diinɛ na k'a b'a tiɲɛ ko ne dugu de bɛ sa n m'a fɔ bilahi hali ni jamana bɛɛ k'a tɛ fɔ n b'a fɔ fo n'a y'a sɔrɔ Ala ta tɛ kuranɛ kumakan jɛlen Ala ta ye dugukolo a ta ye ka da ye danfɛn bɛɛ ye a y'a kɛ kitabu ji ko nin ka fɔ dɔ ka siran k'o fɔ mɔgɔ dɔ kama k'a ka jama ka ca ko fanga b'a la la ilaha illallah aw ɲɛna Allahu akbar kɔrɔ n ko Allahu akbar kɔrɔ de k'i ka bɔ fɛn bɛɛ ye anw yɛrɛ bɛ fɛn min fɔ an t'a kɔrɔ yɛrɛ lɔn de Allahu akbar min ka gɛlɛn n'i bɛ mouvement kɛ dɔrɔn i ka Allahu bila i kɛrɛ la o dɔrɔn de ye secret ye n'i bɛ mouvement kɛ dɔrɔn i bɛ Allahu bila i kɛrɛ la i b'a fɔ Ala ye ɲɛ bɛ na ni n b'a kɛlɛ de kama i b'a lɔn ni n t'a kɛli kama i b'a dugukolo n'a dɛrɛ sanko ni étage 100 binna a tɛ s'i ma la shakka o de y'a to an tɛ yiran kuma la an tɛ yiran kuma la mais n'i ye Ala bila i dusukun na k'a fɔ tɔgɔ ɲini b'i dusukun na
jama nyini bi duskunna na fa nyini bi duskunna jama ka tukun ko ngani rede men jugu kan ni jama ye o de be duskunna e Allah ble duskunna ala bi halaki ala ka te so ali fen fla te so mushrik ya ma ko mushriku ya re koro de ka fen fla fra alaka ne bi duskunna fen bi duskunna itorala ala te soma on de se ka kuma ala te ala an tato fleniye ni ito blan duskun kono fen were ten kono e ko yire ka flen fen were be ala ni sara ko fo ala dara wuli kata na bere be jawti sila o da to ka fle ala ni ka fle ki kulla ami pi kunturu kan ka temi kon kelen sibasena nana nyawo na ni ala be ne darsu di mo yalla mo kelempe ala ka jonni keni ni soro ma dungo do hala kira kilenye o do ibe ni misako et puis o tuma de bena ke tinya bangi tuma fona yi abole mba fe ala re ba fe tinya yer sa kalon sa mo segena mo be ala yer de fe mo nyagamile ndedo o tunnendo o be halaki sirakan nu saraku to ka o be ta jahannama sika sitala ala re ba fa ka hina mo la tinya ka sekalo kana ni sababu yi tinya ka sekalo ka damna ka kumbeke mbalima chere dimbe wele ko Tijani Haidara wori sonna ka wuri kana fo siga so fa bala ka kitabu ka yira mola ko ni kitabu ni e be kitabu ni lo folo wa ayato ayana karamo ni ka be karamo wonu bulwani sankere sai karamo bene karamo benye fen ni ganke ye munya kono abe dabara mena kitabu ila kitabu imbe na tinya bange sa sankele wala sanfla kono bebe tinyalo ay ga kuma sebe mbetan laga sino hal ni makuma tukuni kitabu mfile kana nya fonko ba nko geji do de fenti se ka loanye fenti se ka joanye wallahi karamo beta sebeni ka tumotuma wa sori dari yer lay dari ka kuma la ni sebeni ka ni erer ke yira na bela na bebi lebu billahi meni kisedun na bebi e mayewa jamat la flayo karamo ba mine nya latma mine libur latma to ko mulahazatun ala ara'i ba'd al-ulama'i anya latma minna nya lettre de la kakadar karamo fe se ka sebeni ke mali kono yam bamako ngo kata du yere buloma nko nya ala ka jonde abse ka ten filembe aw ye min fo maswama nka preuve fleni ayen jabi maintenant man jabi karo flamba imprimer ne ribe lettre kono adira karamo ba chama mamun se ka sebeni ke uya kran uyi de net mo ni dangati no fitene kitabun jabi ebe yoro jumande jabi mo min ka daliya be qur'ane ani hadisa ni ya hadisa fo wona ba takhrijuke sadri hadisa imborami asahalen bewa asahale hali hadisa daif kelen tala sadri hadisa kable akresi nga kitabu kona be tetelen do ka dera mo be fana tuma man ka so ko nyanyini bon karamo baw tala flay karamo bami dara yarla fuka damatimi ka kaloni yire yiranna woye jabate Abu Jaafar Muhammad Jabate shi ardo Bamako ale kelempe de lettre yetmama ni yoro min bala amason ayin jabi ale yene jabi wa soro nya libru tlaka ke parti flay nya libru mun ci mo ma nu na jabi dima ye parti bere ke ngombo ko jabi wuye libru yere flay réponse u jabi flay nya libru ke flay de ko libru yere flay mais parti flana manam nu nyen jabi mfana bu jabi mbo sebo kono kele ko tewo la ilaha illallah kele kote akunde drom mogoni ala chide ci mogodi ma mogo ko bu ala bulu quoi wallahi nawi jama bla tunula halika mogo be fa kafsay mogo ker lumière de don secret de don nyaka blay wodi kadi alay ka mogo disku fa fenna min te qur'ane ka haqiqaye kemi ibeta makka itame klola ibeta madina itame klola ala ukra wala dumiyer la ala kira fatura dugumina ate ibeta Egypte ate ibeta na fambe itame halisa eko keta nyanyini ekunfinto hal ni makran embe maye yoroshi biso ko ken fosa afurakati yoroshi karam go jabi dama bimika afurakati yoroshi da yoro mita irana ibe ken fo ni maka nika hakli doni ken wefe hakli ibo ken fo ni hakli be mafo karam hal ni karante karamo yemi fandara la mais vraiment yemi fo ni antara sango sambeta hijila amma mantlula amma dina franchi vraiment ikan de men ka seka ika preuve kelen dama an ka lo ka foduna kono serebila an ka safana ka la afia doni ate donc livre ni jabate ya jabi ne jabate jabi wodi be livre labana al fama ko mulhaqat aw be ta débat qualité numéro 1 dina kono bodi soroy
o bena lo ka fo jabate nyogon ka dogo mali kono ba kangala lonni fanfe ma fo idée ou fanfe en folondo idée ou fanfe mais lonni fanfe numéro 1 dodo et puis débat min do hal nya yira cheikhul azhar la abalo ni débat dandi awo chef lam ni débat keniye lonni dandi niye wallahi adun ayen jabi a chef na do ma ye chef min jabi bara sur la bulo parce que livre bora abe to foka tad nawli jabate ka kuma fle tukre ka kuma fle bon livre jabi ba ko kera ni parti aflana karam ba minu nuka livre be kanka karan lycée la adobe kanka karan lycée la livre fla dlambaga be Bamako ni fa metega ba fa yongo fa mbara sadiri mo ye livre kurbe chugo ni dina kono dinya début de refro amba sang fla ke folo en god na wuli do ah livre mu na boka bam fempe ni gungo wowe be laman ka suma ya tole ka livre tuyi livre te batra mo te sebeni valeur de long ou te sebeni puissance long abe harama de nyina ko kuma be sebeni na sebeni be to atri sale ko fa be kan ga dimi ba ko fe sebeni te batra de kramo mala ta sebeni ke mo tuma fla dorondo ayere lebura wala ye knyira na bela mo be bora dibila o fla dorondo wala ayere lebura parce que na ayere chiro ay kalonto ya o fla dorondo donc mo ye livre ko be chiro me na damna folo folo ka jabate yin jabi kaka loni yira wallahi ayaka loni yira nyira sonama ka fo jabate mali loni kela bawdi yakuba yasiri o ba folo mun karamo sun tlende sana be nyolo sa ala ho ha ho inte min be green ka big taki sey munna nyi sebene ke ma sekane jabi sebene ye loni kela en jabi o loni kela fe sebene be jabi sebene ye da be jabi ni daye kaset be jabi ni kaset ye do ye sebene ke ala ma seka sebene ke pourquoi pourquoi o kun kan kanyini de est ce que atigi seka sebene ke donc fa ka mouvement do de ke mi ba sutra ala kan deme o ye kelen famu o ye mi musira ka sebene ke aflana ye jonye loni kela ba munu be se ka sebene ke mari loni kela bawdo ye livre ye ka bekran kayisuma ya tole ou ye mi fo ñu jabi ka wuli pe on ko maso kan ka preuve di ou ya ye usuma ya tole o ye parti flana ye nta fe ko to ko ma ye livre dai la bu no to ya ko amako to ba lui de tole la ko ngado exemple daw ma mbese ka fo hal ni ma tigi to fo exemple ka di dobe karamo bado ay livre fla dlam mali ko no anyo mi nya nyo de la ka do afla be bakara lycée la donc fana mali loni kala bari wada to nyata ade ni lettre la kakata di abuloma ale ko ka fo allah 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 Allahu 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 Allah Allahu Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah le bene fone dusukunde yo le bene fot ba ni ata o shira sisan abena dusukun kono yende o de se o de bani nyogon che nkumana ni cœur de sisa yo ni kele braji beche ale ko ko de tebe c'est-à-dire il laisse tout la dîne kon ala kramu ke aka sahaba mo ke wo te daga ki ba dafade jumaye subhanallah afana kuma nawo vraiment kuma kai c'est-à-dire ibe kuma nyuma fo mekana ka yilla gosiri min do la ko dointe o to ne ka defo no ke subhanallah yambe ho zontle alhamdulillah la ilaha illa allah allahu akbar no besoni beni maka kuma nyana e nyafo yoro jima nyana ako allah mi répéter te ben ko o de abinato ko ya nyinde nyali ibe min kan ibe to kan me min kan be to kan mais o fana dilana ci ko de la ko mazhabu fo le menyon ko kan ta be tenda te tende o bena o tromper di o ya suma mazhabu nani fora nyon ko abu hanifata malik shafi'i ahmad bin hanbal o fora nyon ko ulu ka fo nyon ya kera ko islam ya ka fo nyon ya minna willa kanani solution nye problème la fo nyon ya minna na ko ka kelnya ira dina bela ka ide fo le nyon ko meni ki be doni nyon ci itoral
abe kanga taw e fana be kɔlɔsili kɛ o ɲana an bɛ yɔrɔ ɲuman cɛ ma soma bon ne dun b'a ɲɛw ne bɛ intéressé fɛn na a importance de kama ni kuma ka bon n bɛ yɛrɛ bɛɛ d'a ma n'a nafa t'a la n b'a to yen a ye nin min fɔ n'o kɛra tiɲɛ ye o kɔrɔ ye dugukolo waliyu bɛɛ filila tariqa bɛɛ binna tariqa fanba bɛɛ ka Allahu répété wolu yɛrɛ bolo o ye secret ba de tariqa yɛrɛ dɔ bɛ yen nɔ ko a tariqatu naqshbandiya an tɛ dɔwɛrɛ lɔn yan malikiya ani kadiriya ne welela ka bɔ Mali la ka taa conférence kɛ o tariqa de kan sisan fo Istanbul est ce que nin tɛ ne bɔ wa ala farajɛ k'i to a ka jamana kan ka farafin dɔ wele wuli ka taa conférence kɛ Asie farajɛ dama sigilen bɛ o t'aw bɔ wa ndeysaan o tariqa tɔ ye ko an-Naqshbandiya olu an ka farafinna méthode tɛ kelen ye olu ka tariqa olu ko i yɛrɛ bila don o don zikuru la siɲɛ 200 sɔgɔma wala 200 sɔgɔma wula fɛ 100 don o don k'a fɔ i tɛ bɔ i nɔ la o tɛ olu ta ye olu ta ye pratique dɔ de ye dɔrɔn u b'a f'i ye k'i k'a kɛ tan a kɛ tan lɔgɔkun kelen ko tɔw bɛ san dama min kɛ u ma se Ala ma e b'o tigɛ lɔgɔkun kelen kɔnɔ o y'u ka méthode ye farajɛw bɛ ka sɔn mɔgɔ min ma tariqa min ma donc an bolo yan an bɛ juma la an ka tariqaw tijaniya ani khadiriya wa ni y'a ɲininka an b'a kɔnɔ tariqa yɛrɛ tɛ dunɛ kɔnɔ n bɛ surunya olu la bon tariqatigi bɛɛ kɔna ko a ka sheikhu bɛ dunɛ sheikhu bɛɛ ɲɛ u ka tariqa ka ɲi dunɛ tariqa bɛɛ ɲɛ o de hali kafiru fɛ kullu hizbin bima ladayhim farihuna ko jamakuru o jamakuru nisɔndiyalen bɛ n'a ta ye k'ale ta de ye tiɲɛ ye an ka karamɔgɔ de ye tiɲɛ ye an ka taasira de ye tiɲɛ ye mais a bɛɛ se ka kɛ tiɲɛ ye tiɲɛtigi bɛ min fɔlɔnikɛlaw de ka sigi k'a tɛntɛn fo ka taa tiɲɛtigi min dogolen bɛ k'a ye fɔ jaga nin de don jaga karisa de don a bɛ kɛ ten de a y'a faamu dɛ an taara o conférence ba nin kɛ est ce que aw b'a kalama Mali kunnawolo tɛ dɛ ka fɛn fɛn tɛ ko farafin ka bɛɛ kunnawolo farajɛ conférencier docteur mɔgɔ 40 de conférence kɛ farafin kelen pe de sɔrɔla fo mɔgɔw dabali banna farafin ka na conférence kɛ farajɛw cɛla dɔw dabali banna ne yɛrɛ bɛ to ka taa jamaban bɛ yen farafin dɔw bɛ kan filɛ bɛɛ bɛ kan ka filɛ ko tuma nin bɛɛ dabali bannen don o t'a la o ka ɲɛmɔgɔba ye ne wele ka da kun min kan kabini an taara an sigi o stade bayitu daminɛ n ye bayitu de dilan parce que n taara ni conférence min ye ko n bɛ taa conférence k'a kan ne yɛrɛ sigilen ɲɛna tile 2 kɔnɔ n kan ka fɛn fɛn fɔ o ka seeko kan u y'a bɛɛ fɔ ka ban ne ko donc ne ka débat kɛ nka nin seeko in kan o kun tɛ parce que olu de ka seeko don olu de b'a ka tɛmɛ an kan ka seeko tɛ parce que e de bɛ ka seeko la donc ko n ka bayitu de dilan n tugulen ɲɛ n to salle kɔnɔ ka bayitu de dilan arabuw fɛ lɔnni dan de ka se ka poésie dilan quoi poésie dan i bɛ karamɔgɔ la man kana so n bɛ se karamɔgɔ la a f'a ye a kana dilan ko dɛ a kana siya ka bayitu kelen bɛ dilan sisan fo ka taa sa ni Ala ma nɔgɔya ma o tɛ se mankanba in bɛ yen mais baara nɔ tɛ ye sɛbɛnni ma se ka kɛ Jabate de ye sɛbɛnni kɛ poésie kelen pe dilan ni bayitu kelen pe a ma kɛ donc ne ye n to salle kɔnɔ joona ka kasigida dilan bayitu 13 conférence sera ma tuma min na u ye n wele ko professeur Yakubu Dukure u ko docteur ne yɛrɛ b'a dɔn mun de b'a taa fɔ ne fo jamana ka docteur k'a sɔrɔ docteur papier tɛ n bolo n tɛ docteur ye wallahi u ye n wele Asie jamana cɛla yen nɔ ko docteur Yakubu Dukure ka bɔ Mali la ko tour sera a ma ne nana ka bayitu bɔ yɔrɔ min na mais ni conférence min nana n y'o tila minnu bɛ table la u y'o bɛɛ b'a ye yɔrɔnin kelen o sali bayitu damina bayitu yɛrɛ daminɛna cogo min a y'aw jija aw ka bayitu in kɔrɔ filɛ bani non bayitu a y'a kɔrɔ karan voilà bayitu daminɛna yɔrɔ min na dɔrɔn karankɛla fɛn fɛn bɛ o y'Ala kibaru daminɛ karankɛla fɛn fɛn bɛ fo dɔ b'i kunkolo kɛta a sera dɔ fɔ n bɛ bolo kɔrɔta ka taa Alahu taala ma ustaz wallahi tabasul kama o kɛra an tɛ i n'a fɔra ko mɔgɔ wɛrɛ bɛ kan ka waso Mali kɔnɔ bɛɛ ko k'a ɲɔgɔn tɛ a donna ta ka kuma mɔgɔ tɛ se ka wuli abadan Ala kun fɔ man kan na fan bɛɛ Ala ka limaniya da ni dira i ka baara bɛ na i yira an ka kuma in bila mɔgɔw b'an lɔn mɔgɔw b'an bɛɛ lɔn Mali kɔnɔ Ala k'an bɛɛ lajɛlen kan nafa t'o la bon sisan
jabate o ye livre kunbɛnni sɛbɛnni ye lɔnni kɛla tɔ ninnu y'a f'i ye min ye la Allahu tɛ bɛn n y'a jaabi ka taa d'a ma ale yɛrɛ b'a dɔn a n'a ka lɔnni ba jaga tun fililen don a tun fililen don n'i y'a di makalima min ma a b'a la a tun fililen don mais c'est à dire aw t'an valeur lɔ fɔlɔ quoi n'o tɛ hali makalima bɛ min kan k'a fɔ Allahu ye bid'a de i b'a fɔ subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar yala o de fɔra Alakira tile ka caya hali makalima ba ta yen de kan olu bolo ni makalima mu ye fɛn min ka dɔrɔn o t'a ɲɛɲini u b'a kɔnɔ k'o tɛ wuli an tɛ ne yɛrɛ tɛ mɔgɔ balo dunna kɔnɔ ko ne t'i ka kuma filɛ fɔlɔ k'a étudier k'a tɛntɛn quoi ne t'o mɔgɔ lɔ ni Ala kɛra tɛ o tɛ yen Ala m'o mɔgɔ da quoi donc n bɛ kuma n'aw b'a fɛ n ye jaabi min d'a ma n ka fila ɲɔgɔn fɔ ye ka sɔrɔ ka ten wala n ka ten i kɔrɔlen bolo de ka ten n ye aya fila d'a ma Ala yɛrɛ ko wadhkur isma rabbika i tigi tɔgɔ fɔ Muhamadu aya yɛrɛ bɛ ko udhkurullaha aya Ala ko fɔ ni n y'o fɔ a b'a fɔ o de ye subhanallahi dafalen ye non m'o fɔ nin sɛ dɛ a bɛ n'o fɔ ten ko y'a subhanallahi dafalen de subhanallahi Ala ko de ye dhikru ye non Ala ko wadhkur isma i tigi Ala tɔgɔ de fɔ ko k'a tɔgɔ fɔ Ala t'a tɔgɔ de ye wa Ala ko k'a tɔgɔ de fɔ e ko lasili to la diinɛ kɔnɔ aya fila y'o de d'a ma aya n b'a fɔ ko udhkurullaha aya Ala ko fɔ m'o d'a ma o ka ca m'o d'a ma ni n y'o fɔ a b'a fɔ k'o ye subhanallahi ninnu de alhamdulillahi ninnu de la ilaha illallah ninnu de mais a ma fɔ tɔgɔ n ye tɔgɔ yɛrɛ kuranɛ aya fila de d'a ma wadhkur isma rabbika i tigi Ala tɔgɔ fɔ ni mɔgɔ min ko Allahu a y'a tɔgɔ fɔ a b'a tɔgɔ fɔ est ce que nin bɛ se ka nin bɛ jaabi wa e bɛ ne mun kɔrɔ fɔ tun i ko Ala tɔgɔ tɛ fɔ a to Ala ko k'a tɔgɔ fɔ à répéter. Voilà. Bon, nous avons fait parce que nous méthode de bambolo. Nous avons dam nambi jabi, amba dam na Qur'an de la. Nambara Qur'an la, amena se ala kira yere min islam ya dine na oyi mun defo ala. E munum be ala kira lokati mi ankan. Samba kele ani kemenani ani tan ani nani nyon debe ani ala kira tie sisa. Aka hijra che. Wa munun tuna be nyon kan on de balo wala de balo. Bilal timbe ala kira fe ulu di balo fembe daga ala kira be fembe daga fembe daga Bilal do minna aka kato jonya kono amma che ko donc bi keni ambeni fare kolon ifar la kolon bla chen kalaman kan ka fara balay disikan ibe tota abada fokati sa obe ka kafriya ni china no Muhammadi ikato anga jowla Bilal ya kulo ko ta atraka mo fo ahad la ilaha illallah ako ko ala to kilen ko ka répéter ka te daga Bilal yake wala Bilal ma ale nyina nan ko ko anda tuta kacade na kilen fara ha ala ka ni sawaba be ala kira ko ni dunya inte wuli abada fo kam o kilen to du ko kan ni be kanka Allah fo hadisa kelente hadisa flate hadisa la fulenta be Bukhari ko na be Muslim ko la taqumu ad-dunya dunya inte wuli abada wa mo kelen be du ko kambe kan ko Allah daman tan ko be inte dunawli ko chema ko anke be na ko di jona ka che bo de fesa wa parce que aw garanti len da be dawli be tal janna aw na ko di jona de wa ay la ka kuma mewa daman tan ka Allah ka te dunawli o kan gabla tuni aba kan ko bla anti jabitu ngani surate wati ko kama livre contrôle de lana na jabira question mun ya kacha detay abita detay to le men yaw ko meko wala mo ko meko qur'an aya dira ka hadisa di disa jabate ala kasara mo donnunu olu jabira tan u yaay jabi tseka kenina woli de tole ebe ntigi jabi tugudi ala yera kon tofo e ko atofo ka to te répéter mais ni a to répéter ma to fo ni a fo ali keme ma to fo ya ke kele ma to fo donc o olu karamo kacha ko sebe nya do ma ku jabi olu ye nyai wi de tole donc libru kumbe ba o ma ke fly sawa sabana mi obolon en flow makande kono minu nte se ka libru dla o te se ka jabi di
asara le masita o te se ka livre là o te se ka jabi fana di kan jabi quoi bolu takala jumanye hein ila fo baba ke mina kana kuruba makatoka kun tu bada kanka kuru belebele ba jole ba utaman na kwa na kuruba ima kuba gun ku abe lo nikala mu fola lo nikala ko يا ناطح الجبل أين بيت السبيل يا ناطح الجبل العالي لتوهنه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل يعني بيت يا ناطح الجبل يا إمبك أنك كروتو سادري بابك كفن تناغري كوا الجبل كتا كروتي العالي كرومين دو أيلين كتا فوسان فينيا دانا أشفق kika joro kika sran ala ra'si ikungulo kika jorla de ebe kanka kurban tuni kungulo ite joro kungulo la mete kurin ken ba no la inde kurin ba no la ye joro gere fulala ebe kanka kurban tuni gre joro gere fulani kungulo la to atitodo ka kuru san no la ashfiq ala ra'si la tushfiq ala al-jabal anno de mo de be yona hita sebeninte nake aban ko durla san joli ala ye dodo abannene ene munde kala ni yarta ala ko dogo ninte ala ko dongodo de ka kalon chamante ala ka jonni na jominye dine barake kayra duna bela nenni ta ko do mata ko ka to ko mi jamana rebe mo shiti no fe otigila mo ko bon ate am se ka fa jobala chiko do la bolon mogo ne ko kalimatu shahada ko mogo do islamia dine kono bay ate abli kunna jugu numéro 1 dodi ninde be quoi a jugu ya intise ka ban fukata nawli bo on ko de islamia don kan la kalimatu shahada de ka bay ake fen woro wote islamia don kan yanka daliya bambulo qur'ane yere de kono bona soro ni fo baka ken ko de jugu numéro 1 bara sorla de o juga be ban parce que anto no fodi dabla fo kata ni sara do min ba dabla ni yes aw be kaba ko lawa ni sara do min atigo mbena kuma obena kuma kametu ngore bina ke kaba ko ni ndu de kaburu kono mbena obena kuma kamme la ilaha illa defense Allah aflana slamiya jiko de salite la ilaha illa Allah billahi ni kuma ni goyara alai a goyara alai ne ma dala ni kuma goyara alai ka aka kuma mu goyara alai ka ni mbo ni nya bilibili bawdodi a bilibili bawdodi sadiri ala ka qur'ane iye fendo ya kono iki odedo iye dowere ya kono iko ko tekwa lazu nyonga salamatla ay kuma ni famua ha ala kama ko ifamu ha sadiri qur'ane yoro wo yoro ka yoro doyi nyala kombe yandeta kata yoro bare o ba ko ko te o de fora ko islam ya e jiko de o to jiko to qur'ane ko lawa salite qur'ane ko lawa ka qur'ane yoro dota ka yoro dobla ene ala chere be soma de kala mo chere be soma ka fo yikumulen de yere yango te ka bala to inte itabe kumulo be sai bolo ye fari ko la nyora to fara be sa a bele be tiye bolo mo sito se fari yoro do kata ka doto ebe no ko islamiyya la am islamiyya jiko wode islamiyya sali wote ode aforata na bala mfuta au bede sira aforata bala mfuta boni foli ha abalo ala mi fon ko la ala ko ni versen ka jugunte ma fi babe taala wajo hey haqiqa ndebe mi fawiye ala yere be son kamal kiyo bla sakana ni kuma la menete kuma dogomanti akabu ya akadine nya kofe ala ka ya fama kofete asabar la de skini sabar ko jugo mo fu ya kuma do be fokwa no ta ban chela ya tulo bankanna wala ako afatu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum إلا خزي في الحياة الدنيا كما نقول ويوم القيامة لهرلون يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون لا إله إلا الله نين فضل الله مثلكم فين دو يسرى أكاغوني فين بي أكيرانا ممدني نقول على كل من ننوتي نبا تويبو ليرا نودو نكا كاسي مغاني لفو مغاني كاسي كامني آيين دولدو بس كي نعفو بغا بي مغبا جولا بي بتاسما كنو abbe ni qur'an aya fa te wuli abada
et puis ay fewre fo okaju ako yenu kasaka babelebu aya sebende atewuli abadan iba sura dawna to de nyawantalo wallahi ni kuma aya ko rofle alako atu'minuna bi ba'd al-kitab yali aw bi son kaliman yani alaka kitabu yuradola ni fami fo qur'ane kono aw yayi aw nyala kaliman ya dola kota wa takfuruna bi ba'din ka yurado be ka kafir yawla ko bla ka fota doye afora tande wala fotande ni kafir ya dola kaliman ya dola ko jimayi ili maremi yo deta ko ndale bodla e kafir ne ko minte o ko yi bawlo tede kaba ko ye minye fona kunfin ka ko danger yoro minya ni kuma ni fora tuguni min yere daya fo awya ya be salla tuguni la ilaha go de kaba ko ye iko min te islamiya doyini fami islamiya kelima islamiya ye jiko de sali te boni ko tay bo blade o ni nkora bo no o kora ye sali min kera ni mo ya ye o kora ngake wala ya ka fotani ye tinyade da o ko salite salite kinyaye da ko salite kinyaye mais afo baka ka ke wala ya salawo o ya da ko salite kinyaye ke wala ko salite kinyaye da ko salite kinyaye o yenyo so so ko dani ke wala yenyo so so aw yin ko rasiwa ala kalima ni adam Allah ta'ala ko afatu'minuna yali aw bil limaniya bi ba'd al kitabi كتاب يرد دولا وتكفرون ككافريا ببعض أيربرولا وكوري كقرآن يرد دوتا كدولا أيربر بيك أبي قرآن كوني يراي كتلاك فكوتة كوتا دو كوتة وتفرد أولا على مي فوسا أكو فما جزاء من ده سراي من يفعل ذلك من بين كولين منكم أولا c'est-à-dire ala rebe atigi sami kan ka dama ay ala la ma bina fanya sisan ala de be kuma la qur'ane kono bena ay norobe aya be dawma suratul baqara sura flana deuxième sura verset 85 verset aya bi duru ani segi odo nya fon ko be ka sebe bi segi ani duru mo tara kara be siran ibina la ilaha illallah mo sisa min ayen to dafa afatu'minuna bi ba'd kitabi wa takfur fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum aw la ni ma min yoke o tigi saraye jumanye ay sarana men alako illa khizyun follebu an yekufla khizyu de alaki lebu chikomi abike yele fenye bela jele khizyu ka jum foka damatini akhzahu ya ala ya lebu de nabiya ka lebu ye ka ke yekufla ka betgala ka kalon yira yoro bela jelena khizyu ben bela jelenta ko fil hayati dunya ka boka dunya ma yakona o de danger jagati wo be danger la yan la garaka se ay bikta ko ni sebene dia fo yin beka wuli abebe siga ko fe ubi ala babe lebo ni ayen tu toy abada ako yawm al-qiyamah wa ibnatai wa yawm al-qiyamah fami yawm al-qiyamati yuraduna ubila sigin ila ashadd al-adhabi ama fo ila al-adhabi mula singata yangata no jahannama ya mofo ako ila ashadd al-adhabi yangata min kagele yangata be afo ko ashaddi ni kangata ni ko kuma jigo yede mbusi ngata yengala mofo yangata be min ka gela beye ko mbusi ga kono wa mallahu ko ali alamake bi ghafilin ka jambolembe amma ya'maluna kam be min kala dina kono tambe mufma mun kala ta amma fa yanga ban cela sisa ya'maluna ta'maluna qur'ana kono ya'maluna te ayba bon okoko ya'malu ta'maluna wa mallahu bi ghafilin amma ta'maluna ali ala jamabo aw be min kela nakara ya'maluna o kore ali ala jamabo u be min kela aw be min kela afla be kala nyini kasro nyona ala kalimani ya jambo ko ale jambo lenta ko ka ba kalama be kan ka korosi ni ko jigu bayde aka jambo lente tara nyina tan ko ka ban ka ko be korosi la mouvement fin be kela yi malike u blaka be jawta ka be abelon ndelu ko abena ale be na jugement que 2000 sambo de kono il lamande mais toujours akala dai minye avec nyani kalom la guerre la kawati yake waya kala da de ko na mila ala ya wula kama ni nya wula don kalom be wula no fe firatala jonyo la tege ala yare de sonoma mais o ye jarabi de ka fle ay man ka dine atnyana aw nyana jombe farnya ki joanye jombe farnya ki jo dine tinyali anye kunko minum bala ki jona kunko ye kafo
kuma ye nin de n bɛna kuma yɛrɛ tun bɛ min nɔfɛ n bɛn'o jaabi waati surunyana o de ye n k'aw ma ko danger min bɛ k'a fɔ ni i ma bayi a kɛ fɛn wɛrɛ tɔɔrɔ kan kalimatu shahada t'o ɲa k'i ye tɛ silamɛ ye bon i tɛ silamɛya mun mɔgɔw t'o de kɔrɔ jate minɛ na n'o tɛ dugukolo mɔgɔ bɛɛ de b'i jɔ n bɛn'o fɔ aw ye sisan aw bɛ sɔn sa dugu mɔgɔ bɛɛ ka taa minnu bɛ Mali kɔnɔ min bɛ kɔrɔn bɛ ka taa bɛɛ ma k'a bɛɛ fana banni jɔn bɛ sɔn a ma mɔgɔ tɛ sɔn a ma ka t'i fani banni bɛɛ han ka taa bɛɛ fani banni aw b'o kalama fɛn min kɛra sa a ka jugu ye ka taa bɛɛ fana banni bilahi n'a fɔra ma k'i tɛ silamɛ ye a ka jugu a ye mɔgɔ mɔgɔ ma bayi a kɛ k'i tɛ silamɛ ye est ce que o bɛɛ bayi a kɛ min fɔra aw ma a ka jugu fani banni mɔgɔ min taara aw bɛɛ fana aw banni wallahi o ka nɔgɔ mɔgɔ ka taa f'i ye k'a fɔ i tɛ silamɛ ye danger min bɛ kuma nin kɔnɔ n'aw y'a kuma filɛ dugukolo maa bɛɛ de bɛ jɔ mɔgɔ mɔgɔ ma bayi ka bɛɛ kan ka wuli k'i jɔ de ni min lar'u ka dɔgɔ a ka jugu fɛn bɛɛ lajɛlen hali k'u fana banni o ka fisa ka kuma k'u tɛ silamɛw ye aw ma sɔn kuma ma wa i tɛ silamɛ la ilaha n ko kɔni i kɛra kafiri de aw bɛ kafiri kɔrɔ la wa ko n'i sara i man kan ka ko n'i sara sali man kan ka k'i kan ni sara silamɛ man kan ka taa i su don ni sara i kana taa su don silamɛw ka su don yɔrɔ la ni ko mɔgɔ ma silamɛ tɛ yen bɛɛ de fa tigi ma c'est à dire jamana mɔgɔ bɛɛ de nenina a mɔgɔ ba n'a mɔgɔ tan a bɛɛ de nenina neni min don a ka jugu ka tɛmɛ i fa ni ba neni kan mais mɔgɔw bɛ sunɔgɔ la u t'a kalama mɔgɔ mɔgɔ k'i ma k'i tɛ silamɛya hali a k'i fa ni ba neni wallahi o ka nɔgɔ ka f'i tɛ silamɛ ye c'est à dire jamana bɛɛ wulikun de tun ye nin ye diinɛ bɛɛ wulikun de don mais mɔgɔw bɛ sunɔgɔ de la i tɛ silamɛ ye mo u t'a kɔrɔlɔ i tɛ silamɛ ye mo danger min b'a la u t'a kɔrɔlɔ de an tɛ se ka diɲɛ ka nin bɛɛ fɔ mɔgɔw ma karamɔgɔ bɛɛ ka siran k'i den sinon mɔgɔ minnu yɛrɛ nana san joli k'olu bɛ tawhidi défense ta ka wuli ka bolominɛw défense ta k'olu ye cɛw ye ka mankan kɛ fan bɛɛ bamanankan karamɔgɔw y'a bɛɛ de u tulo bɛ ko la u b'a dɔn tiɲɛ dɔn bɛɛ dɔnnen bɛ suma u b'a dɔn wa pilanw de b'u bolo an b'an ka kalon tigɛ pilan b'an bolo yan an da ka jugu mɔgɔ tɛ jajuguya fɛ ani mɔgɔ min k'i b'an jaabi k'i b'a ala ta fɔ an b'i neni f'i tɔgɔmatɔ bɛ i yɛrɛ ɲini aw b'aw den a diya la wala aw b'aw den a wɛrɛ la pilan minnu bɛ an ɲɛ b'a la aw de t'a kalama nin min kɔrɔ de ye nin ye parce que an bɛ da min fɔ tiɲɛ tɛ an yɛrɛ b'a lɔn mais an bɛ pilan dɔ dilan karamɔgɔ bɛɛ b'i den karamɔgɔ ɲuman bɛ f'i ka nin k'i ba nin k'i fa nin fo ka taa f'i ko dangadenw pilanw de bɛ yen mais ala ɲɛ b'a la ala bɛna ɲɛnabɔ donc tun b'a fɛ ka nin de f'aw ye kalimatu shahada alors k'a fɔ mɔgɔ ma i tɛ silamɛ ye ne y'a faamu n'i ma bayi a kɛ fɛn wɔɔrɔ kan danger min b'a la silamɛ i tɛ silamɛ ye mun hali min y'a fɔ n'a tun b'a danger la a t'a fɔ parce que ni ne y'o f'aw ye sisan o kɔrɔ ye n fa min sara n y'a fɔ ko kafiri don n bamuso min sara k'o ye kafiri a bɛ ne la cɛ ni ne k'aw ma mɔgɔ mɔgɔ n'i ma bayi kɛ fɛn wɔɔrɔ to de ka i tɛ silamɛ ye ne dun ba ma kɛ n fa ma kɛ o kɔrɔ ye n fa ye kafiri de ye n ba ye kafiri de ye n mamacɛw ye kafiri de ye n ka kabila bɛɛ kafiri n ko nin bɛɛ de b'a kɔnɔ a danger ne b'a tɔ to aw yɛrɛ bolo aw ka taa tɔ ite de aw bɛ danger wɛrɛ b'a kɔnɔ min ka ca ne ta ye allahumma salli ala muhammadin wa sallim